Hello, my name is Revandi Cekautaviano, and today I will present you part of speech and tree diagram. The first of all is a part of speech. Part of speech refers to a category of words that share similar grammatical properties, including their meaning, form, and syntactic function. Each part of speech determines how a word behaves in relation to other words in sentence, such as what role it plays, what inflection it can take, and what position it can occupy. In the study in the study of syntax, part of speech are categorized into two major syntactic categories: lexical categories and non-lexical categories. Number one is lexical categories. Lexical categories have a noun, verb, adjective, adverb, preposition, and this is the abbreviation. So the noun is refer to people, place, things, or ideas. Example like student, city, and happiness. Verb expresses action, event, or states like run, think, and exist. Adjective describe or modify nouns. Example like beautiful, angry, and blue. Adverb modify verb. Adjective or other adverb like quickly, very often. Uh, Prepositions indicate spatial, temporal, or logical resolution like in, on, under. Number two is non-lexical categories. And non-lexical categories have a determiner or that in this abbreviation is a specifies or limits nouns. Simple like the, a, some, this, like that. Now, and second is word degree is an adjective or adverb that indicates the level or intensity of quality. Example like too soon, very, more, quite. The third is conjunction. Is connects word, phrase, or clause. Example and, but, and because. Fourth is qualifier. Qualifier is modify the degree or intensity of an adjective or adverb, like always, perhaps, often, and almost. And the last is auxiliary. Is assist the main verb in expressing tense, expect, or voice. Example is has, will, and can. Potential source of confusion in word classification arises when a single word can function or as more than one part of speech, depending on its context. In the example like the sentence, she runs every morning. So the expresses an actions. It is the main verb of the sentence. And in the sentence, he went for a run, and the run is refers to an activity. It is a non-functioning as of the object of the proposition for. Jadi singkatnya, eh, verb runs ini dijadiin verb. Tapi kalau di sini dijadiin noun run-nya, kata noun-nya. Karena kata run-nya ini di refer sebagai activity, berlari. Jadi dia sedang berlari. Berarti jadi noun. Dan activity itu kan adalah noun. Jadi run itu bisa jadi noun. Like that. So next. So next is tree diagram. In syntax, a tree, also called a syntactic tree or branch structure tree, is a visual diagram that represents the
hierarchy structure of sentence. It shows how words group together into phrase and how those phrases function within the overall sentence. Each branch of the tree reflects a grammatical relationship between constituents. The tree structure helps linguistics visualize the order of elements in a sentence, the grouping of words into phrase, such as noun phrase or verb phrase, the syntactic function of different elements. Example like this sentence is a cat sleep. So the cat is obviously noun phrase, sleep is verb phrase, and Satan is S, like this. The-nya ini adalah determinan dan cat-nya ini adalah noun. Sedangkan VP-nya ini menurun jadi verb dan verbnya jadi sleeps. Nah, oke, next is kita akan membahas tentang ini kalimat-kalimat yang sudah di. So number one is Rina or Andy. Antina buys some books and pencil in the market. Nah, untuk penjelasannya ya seperti ini. NP-nya ada dua ya karena ini kepisah jadi Rina or Andi and Tina. Jadi Andi dan Tina ini kesatuan. Sedangkan Rina ini tidak karena dia pakai kata or ataupun ini conjunction atau penghubung. Untuk VP-nya ini V-nya adalah by. NP ini ada tiga cabang. NP, conjunction, dan NP lagi. Determinnya ada so, dan the books is the noun. Conjunction N, NP is the pencil. Preparations in preparation phrase in the market, preparation in, uh, terus ke bawah lagi jadi NP di sininya. Determinernya the and nounnya market. Next, the second sentence. My young sister and elder brother visit our grandma last week. Nah, di sini NP-nya itu adalah that. Di bawahnya ada that, adjective, that itu dan determiner, and noun. That itu my, adjective-nya young, dan noun-nya sister. Nah, di display ini VP-nya. The V-nya itu visit. Nah, terus ada noun phrase. Noun phrase-nya turun lagi jadi lagi dua that and noun or grandma jadinya. Habis itu ada NP lagi, tapi NP ini sebenarnya last week ini bisa dijadikan apa ya? Non phrase. Sebenarnya ini non phrase. Cuma makna dari ininya adalah adverb. Last week itu sebagai adverb. Tapi dalam diagram memang nggak bisa dijadiin adverb verse karena ya last itu adjective and noun week. Jadi eh, untuk dia tree diagramnya ini non phrase tetap non phrase tapi maknanya ini adalah itu apa adverb adverb of time ya. Untuk dan number 3 fisherman caught many
fishes from lake this morning. Ini juga sama. Ini this morning ini juga suaranya itu bisa dikatakan adverb untuk waktu, tapi tetap ditulisnya NP karena karena this ya determinernya dan nounnya morning. Tapi penggunaannya untuk adverb of time gitu. Tapi untuk di trade gramnya tetap pakai NP. So next is number 4. I shoot the basketball, but I missed the target by a huge distance. Nah, in this sentence is itu ini adalah soal kalimat compound ya, sentence compound sentence. Nah, di sentence ini ada dua clause yaitu I shoot the basketball and in the clause 2 I miss the target by a huge distance. Nah, di sininya ada kata conjunction ya, but karena clause 1 dan clause 2 ini sebenarnya bisa berdiri sendiri. Nggak bisa pakai, jadi kayak I shoot the ball, basketball, ya bisa ini bisa jadi satu kata. Yang ini juga bisa I miss the target by a huge distance. Ini juga bisa jadi satu kata juga. Seperti itu. Ini klausenya dibagi dua. And next, uh, my name is Juan and I will be your friend for this semester. Ini juga sama. Sentence-nya ini ada dua klause. Dan dua klause ini bisa berdiri sendiri. Independent sentence atau clause. In this clause is my name is Juan. And this clause too, I will be your friend for this semester. Jadi seperti itu. Dan ada kata penghubungnya yaitu and di tengah sini untuk memisahkan antara clause 1 dan clause 2. And number 9 sentence is the big girl saw a lizard with a lovable panda recently. Nah, dalam konteks sentence ini, sini ada yang namanya ambiguity. Nah, ambiguity dalam uh, sentence ini terbagi ada dua. Pertama, ambiguity pertama itu uh, jadi apa uh, fokusnya ke lovable with a lovable panda. Nah, ambiguity-nya bisa si the big girl melihat uh, apa the big girl dan the lovable panda bareng-barengan nih melihat seorang bernama Eliezer. Nah, untuk ambiguity yang kedua, the big girl saw Eliezer literally with a lovable panda. Jadi si perempuan ini melihat si Eliezer bersama apa si pandanya gitu. Jadi yang ambiguity pertama itu si perempuannya yang bersama si panda melihat Eliezer, tapi ambiguity yang kedua si perempuan melihat Eliezer bersama si pandanya gitu. Jadi seperti itu. Dan karena
yang di ambiguity pertama, di VP-nya ini sejajar. Ini yang di proposition phrase-nya. Sini, dia nggak nyambung ke NP-nya, ke Eliezer-nya. Karena emang kepisah. Jadi konteksnya itu si variable pandanya ini bersama si big drill yang ambiguity pertama. Jadi sejajar kayak gini. Apa professional price-nya ada di samping NP-nya. Nah, sedangkan di ambiguity kedua, si NP ini, Eliezer ini, si preposition phrase-nya ini turunan dari non phrase dari Eliezer-nya ini. Karena Eliezer-nya ini nyambung sama apa pandanya gitu. Jadi nyambung pandanya, jadinya disambung gini. Precision phrase, non phrase, di atasnya ada non phrase karena emang nyambung jadinya. Jadi seperti itu.